विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रणबानंद इंटरनेशनल स्कूल का अनोखा संदेश। प्रेरणा भारती उधारबंद 5 जून 2025। सिलचर के प्रणबानंद इंटरनेशनल स्कूल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथ्वी नहीं मानवता को बचाओ संदेश का साथ कार्यक्रम आयोजित किया। बाढ़ के कारण छात्र ऑनलाइन जुड़े जबकि शिक्षक और कर्मी परिसर में शामिल हुए। प्रधानाचार्य डॉक्टर पार्थ प्रदीप अधिकारी ने कहा कि पृथ्वी कई प्रजातियों की विलुप्त देख चुकी है। अब समय है मानवता और अगली पीढ़ी को बचाने का। कार्यक्रम में 15 कटहल के पौधे लगाए गए, दिवंगतों की स्मृति में दीप जलाए गए और पर्यावरण रक्षा की शपथ ली गई। रोटरी क्लब ग्रेटर सिलचर ने पौधे दान दिए और क्लब अध्यक्ष श्री जय ज्योति विश्वास ने वृक्ष संरक्षण को बाल संरक्षण के सम्मान बताया। आज আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগ এবং শ্রী স্বরূপ দত্ত মহাশয় মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক, তিনি প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলবেন। নমস্কার। আজকে 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই পরিবেশ দিবসে উপস্থিত আছেন উদারবন ফরেস্টের রেঞ্জার। এখানে যেভাবে আমরা যেভাবে গাছটা আমরা আজকে এখনও শালগঙ্গাতে আমাদের উদারবনের বিধায়ক নীলকান্তি শুভের নেতৃত্বে আমরা গাছ রোপণ করেছি এখানে, কিন্তু গাছটা রোপণ করার পরে আমরা চারিদিকে যদি বেরিয়ে এখানে কিছু হবে না, যেহেতু এটা ওয়াল আছে। আমরা বাইরে যারা গাছ রোপণ করবো আপনাদের বাড়িতেই করুন বা বাইরে যদি রাস্তার ডিভাইডারে যেখানে আমরা করবো